যিনি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং খাইকে এবং মো মিটিং গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত जों नाहार गाइजे पहिलानो फाइनाय जून मासनि सेकेंड वीकनि बिसिंगो जों जिनि प्रथम अधिवेशन आसुगनान बागै इसी मिटिंगो सिद्धांत नाहार এবং মো সিদ্ধান্তনো जों फर्माली कैसे लेटर रुबै काउंसिलनि जे चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबबर्मानि अफिसर जिनि प्रस्तावनो जों पाठकनाय सो दैट एमडीसीज रक सरकारते बिरोधीनि बरग्रक जनस्वार्थ संश्लिष्ट बरगनि लोगो हामारिनि प्रश्नरनो सोंनानै आलोचना खालायनायनि बागै अरो तामुंगी दं येम रक ताम काम खालायका आगि तामुंखा आबुक ताम खालायनाय मरनो प्रश्न उत्तर लायनायनि बागै डेमोक्रेसीबो संसद अब माचलि हयছে अधिवेशन मांग हयছে काउंसिलनि बाहायनो अधिवेशन जों दिनै अब सिद्धांत नाहाय नम्बर 2 ताबुक नरक नुखना जे ভিলেজ কমিটি নি মেয়াদ পাই খাইছে ইলেক্টেড ভিলেজ কমিটি নি মেয়াদ পাই মানে পরে তাবুক কিন্তু রাজ্য সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটি নি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা বড় ভিলেজ সেক্রেটারি রং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চঙ্গই ভিলেজ কমিটি রগ ডেভেলপমেন্ট नि सामथां गोबां मा दुर्नीति नि कक फायो रां सामुंगो नांगेनि कक रक फायो मरगनो रगैजों नायखा जे तिप्रामथा जों एडिसिओ क्षमता फायमानि परे नॉमिनेटेड एबा सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विलेज कमिटी नि कैसे लिस्ट जों सनामका এবং notification ni bisingte 163D rules a rule ni bisingte honorable CM of TTA ADC bo committee গঠন খাইনো এবং ও পাওয়ার নো ইউজ খাই 1993 হবো একই ভাবে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ভিলেজ কমিটি nominated but ever selected members only খাইকাই जोंगमो खालायका 2000 year 2000 बाहाय खालायजा खायसे आजराव आईपीएफटी प्रथम निजे आईपीएफटी बर एडीसी क्षमता फायमानि यागुलो बर बाहायनो नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय विलेज कमिटी खालायका मो थर्ड टाइम जों खालायदों अनेक जायगा राज्य सरकार मनतै राज्य सरकारनि मन्त्रीरक गोबांमा कक सामानि उलो राज्य सरकार एवं एडीसी नि जे प्रशासन जों थांनाय बृहस्पतिवार थर्सडे ऑनरेबल डेपुटी सीएम बरमगोनां जिष्णु देबबर्मानि चेम्बर आरडी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा Secretary Agriculture Department, Director Tribal Welfare, Honorable CM Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Honorable EM PWD, and EM Agriculture, Tribal Welfare and Industries, जों पालमिलि Village Committee जे notification नि बिसिंगते ADC जों खालायनि मानि अमनति ककनखा এবং আরো রাজ্য সরকার বাই কক সালাই অমন ঠিকনখা যে 163 ডি রুলস মোতাবেক যে কমিটি খালাইমানি ম কমিটি ভ্যালিড ফিয়াবা পয়েন্ট নাম্বার 1 जों जे नोटिफिकेशन तिकलायखा पॉइंट नंबर 1 आ नोटिफिकेशन नि বড় কামনা অ্যামেন্ডমেন্ট নাইকা পরিবর্তন খাইদি কারণ একটা ইলেক্টেড বডি ন অম সিদ্ধান্ত না হারমান পিয়াবা जों साका
in the past, in the year 1993 and also in the year 2000, already using this rule, both the administrations, Borok village committee গঠন clay, village committee ni samung পরিচালনা clay kayche. Katabutang mayan. However, at the best interest of the people in ADC area, Sangbarono Saka, okay, if you want so, we will come out with a corrigendum as a slight modification to each point to modify claim. I'm sure tini ni salo kichukhon age no china corrigendum abo phaika ebong a corrigendum state government no path of and we hope mong corrigendum ni pore state government ko bini control je tongnai SDM BDO ebong DM rogno bo notify claim. At the same time, chini zonal development officer, sub-zonal development officer, already je committee ro approval manmani sang abor hot by kids. The omoro sang siddhanto na te kaisa sang tini nitigoto siddhanto abong political decision na harka sini zonal tabu pasta zonal tongo ADC bisingo pasta zonal নচন তাবু তেইবো বারে রুই তে দুইটা কাতাল জোনাল স্থান টোটাল চিনি 7টা জোনাল এনথানে ওয়েস্ট জোনো সন্নুখা স্টেট গভর্নমেন্ট নি দুইটা ডিএম আরো খবজা চিনিকে কাইসাসে জোনাল ওয়েস্ট জোনাল লো ওয়েস্ট ত্রিপুরা নি ডিএম বতঙ্গ সিপাই জলা নি ডিএম বতঙ্গ স্টেট গভর্নমেন্ট কে বনো one-to-one correspondence kahamunan bagi communication and better understanding good administration ni bagi sang west zone no bagi west zone and Sipaijola zone jumboklaise same time south zone of Sannuka aro bahaino hai Gumoti DM abong DM south phayo bonobo sang bagai South zonal no bagi duita zone phaijinai tabu South zone by Gumoti zone ahikle 7টা এই সাব জোনাল লি ক্ষেত্রে বসেন নুখা যে ব্লক বাই সাব জোনাল no at par tonnani চেষ্টা খেলে আবনি বাগেই নিনি 10 সাব জোনাল no বসেন বাগেই আরো লালজুরি সাবজোন কাইসে কাতাল নকরি ফাইনি 10 দানো খাগি ইয়াঙ্গো বাহিনো নিনি করবুকনো বাগে সিলাছড়ি তে কাইসে কাতাল সাবজোনাল ফাইনি দুইটা আঙ্কা খুমলং সাবজোনাল নো বাগে চঙ্গরব বেলবাড়ি সাবজোনাল কাইসা ফাইনি এই কাইসা আহিনো जों গন্ডাছড়া সাবজোনাল নো বাগে রৈশাবাড়ি সাবজোনাল খাইছেন 4টা সাবজোনাল কাতালবো जों ক্রিয়েশন নি বাগি তিনি সিদ্ধান্ত না হাতে তাই কাইসা আরো जों ও সিদ্ধান্ত রবো মানা হালাইকা যে ফাইনাই আর্থিক বরাদ্দ যা তংমানি বিসিং হেলথ কেয়ার চিনি বাগি বেলাই নাংমানি তাবু করোনা ভাইরাস গোबां বরক ইনফেক্টেড নি দङ थैबो दंमाइसे whereas চিনি খুমলং হেডকোয়ার্টারস যে খেরেংবার হসপিটাল দङनि बिनि स्पेशलाइजेशन डाक्टर नि जों गोबां एक्सपार्टाइज अरो दङनि जों जंयाय आबो जेनि मेन पावर नि गोबां शर्टेज दं चिनी बरक नगनि सा खामनो नाहारै जों तिनि सिद्धांत नाहाका जरो অন্তত গাইনোকোলজি বা চাইল্ড স্পেশালিস্ট আপনো বরক ইংরেজি টার্ম বাইতো এবং টার্মস দङ বরক টার্মসা অনন্য পেডিয়াট্রিশিয়ান তারপর জেনারেল সার্জন মেডিসিন স্পেশালিস্ট অমরক নাংনাই এডিশনালি जों তেবো সাকা অন্তত ইউরোলজি বা অপথালমোলজি মকলনি অমরক ন রিক্রুট খাইয়াপানো
অন্তত ভিজিটিং ডাক্তার তুই যেমন কলকাতা চেন্নাইনি ডাক্তারক আগরতলানি বিভিন্ন নার্সিং হোম পাইবরক अरो चिकित्सा खलाई त फी नारो जों जोंनि हेल्थनि इएम ताखौ कमल कलैनो जों इसि मिटिंगो परामर्श रलाई सालायमा बिसिंतै बिनि दप्तरनो तेबो क्राक खाइनेन बागै जों दिनै सिद्धान्त नालायखा जे आमति विजिटिं डाक्टर एटलिस्ट फर यूरोलॉजी ऑप्थाल्मोलॉजी अमरं बागै विजिटिं डाक्टर तुबुनानि जोंहा बेवस्था मा खालायनाया गक सालायगा उनाव नुखना और गोबांमा प्रस्ताव दिनै फैगा एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट থেকে वाक रक गोबां थैगायजे आ थैमानो जों साजागे जों नायो जे बरक वाक रुइ जारा रोजी रोजगार खैनि बरनि they have been affected badly mo borok rongni कग्नो जों वान सुबि जेनि बर' रं कग्नो वान सुबि जे भेटेरिनारि अफिसार এবং भेटेरिनारि फिल्डआव तेबो बरक डिप्लय खालायो अन्तत कन्ट्राक्ट बेसिसआव बानो जों नियोग खालायो गोबां मा आमचायो आमतिखाय जेन वाक तक ता थैदों बनो नायखानि खायनि बागै रिक्रुटमेन्ट नि बागैबो जों कायसा सिद्धान्त नागा अम्बो सालायजाका जे एडिसि बिसिंगो तेबो टीसीएस ऑफिसर जे पोस्ट जेमन जोनल डेवलपमेंट ऑफिस आ ऑफिसर अब टीसीएस ग्रेड 1 नि पोस्ट सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफिसर इट इज फॉर द टीसीएस ऑफिसर्स नॉर्मली अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नि बर फैसाल चीनी प्रशासन नो तेबो स्ट्रांग खायन बागै जों राज्य सरकार नो adequate numbers of civil service cadre ni borok rohnan bagi busin sihor nahi thi morok no tini chini executive committee meeting was resolved like we are hopeful that once we get all this manpower what we require chini administration people smooth ne current financial year जे रां फाइमानि मनो जाय जायखि जों खरस खालाय लुको हामारिनि सामु